हेलो गाइस, सबको मन के जोहार। तो की खबर তোদের? তো सबका ठीके ठाक लगे, आशा करो तो सबका ठीके থাকবা। তো আজ তো তোদেরকে দেখাম এক জায়গা একটা ভিউ দেখাম মানে তোদেরকে। তো सबको থোড়াটা ওয়েট করা। তো গাইস হানি জনটা নাকি তোদেরকে দেখাম বলো তরি। তো ওটা লাগে ব্রহ্মপুত্র নদী। यहाँ একটা শিপ আছে, এই শিপটা में এই যে দেখ, এটা রেস্টুরেন্ট লাগে। এই শক্তি গিলা সঙ্গে আহি আরো ঘুরে গেলেন। তো তোদেরকে আরো অফ দিয়ে আছে তোর পার্ক। তো এইগুলা আদমি গুলা ফটো ছোটো খিঁচাতেন, কে বাত করতেন, তোদেরকে मैं আরো দেখাতে পারু ভালছে। তো ওয়েট। तो गाइस मैं घूरते घूरते समुन्द्र में एक अंकल का पाऊँ। तो मछली फिशिंग करो थे मैंने। तो ओके दिखाता हूँ, इधी फिशिंग करो थे। तो ओके जाके पूछबो कितना मछली पाली कितना नहीं। बाकी को लगा थे फिशिंग करे के लिए। अंकल मछली मिल रहा है? नहीं मिल रहा है?